अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा। कलबीसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कोई ऐसी खातून देखी जाए जो शुजाअत में, सखावत में, इसार की में इनमें ये खसूसियत पाई जाती हो, ऐसे माला माल हो। बनु कलाब की खातून ने फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा गया तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा, सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सैयदना उम्मे बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं। सैयदना हसन हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, और सैयदना अली मुर्तज़ा क़र्रबुल्लाह वजहल करीम से दरख्वास्त करती हैं, इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा कहकर नहीं पुकारिएगा, क्योंकि इन्हें अपनी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई। मेरा ये मकाम नहीं कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूं। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ अताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी है। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर के सिपह सालार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथों से आप तलवारें चलाते थे। जंगे सफ़ीन में सैयदना अली ने आपको भेजा तो मोहम्मद बिन हनीफा कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हसन और हुसैन मेरे अब्बा की आँखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आँखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन भी से आप छोटे थे, मतलब ये कि सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत पर मकाम, हर मकाम पे झलकती है कि माँ की तरबियत कैसी थी। वाक़े करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद हो गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन रज़ी अल्लाह को दरख्वास्त की, मुझे जाने दे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से तलवारें ले लेते और बस अब्बास तुम पानी ले आओ। सिर्फ आपने कहा कि तुम जंग नहीं करो, तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला करता है और ऐसा हमला करता है कि आपके दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन आली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दरख्वास्त करते हैं, मेरे घुटने से तीर निकाल दे, और कहते हैं मौला मेरी वालिदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे। मेरी वालिदा से कह दीजिएगा कि मेरे बाजू दोनों नहीं थे, इसलिए आपको तीर निकालने के लिए कहा। ये वो अदब था, वो अताअत थी जो सैयदा उम्मे बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी जिंदगी
نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام بنین کے فرزند تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے رہے بلکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بھی دیتے رہے۔ اور آپ چاروں شہزادوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام بنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، سب کو چھوڑو، بتاؤ کہ میرے مولا حسین کا بتائیں وہ کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہنے لگی کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ شہید ہوئے؟ کہا نہیں، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ حفاظت کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے حفاظت بہت خوب کی اور خوب لڑے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں بلکہ ہمیشہ مولا کہہ کے پکارا۔ اس بات کو سمجھیے گا، جبکہ آپ کی دوسری زوجہ ہیں، ان کی والدہ ماجدہ ہو گئی، لیکن سمجھتی تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کیا مقام ہے۔ آپ ہمیشہ ان بچوں کو حسن حسین کو مولا کہہ کے پکارتی تھی۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس کا ادب اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیدہ ام بنین نے اپنی اولاد کو سکھایا، اللہ پاک اس طرح کا ادب ہمیں بھی اپنے بچوں کو اہل بیت کا ادب کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، با ادب با نصیب ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ پاک ہمیں حسن حسین، اہل بیت کرم، اہل بیت اطہار اجمعین سے محبت کرنے، اور جہاں بھی سید